Hello guys, oh. Yan yung Panglao guys, oh. Panglao. Yan is Panglao Beach Resort guys. Pero di ay may dapit sa gawas na to guys. Hoy, mubalik ka dito daw. Taro sa kadali. Ano naman? Diyan. Dress na kadali. Eh na, mag-ano sa ka? Mo taro sa kadali. Out. Hay man to. Asa ka ito gani? Yan is Panglao guys, ha? Ito bang doon na ba yung mga kuan ba? Mga banda. Ito na, oh. Asa ka ito atong yadto ang una? Katong naay banda ba? Mo ni? Ah, dirita nag-parking. Kato atong yadtoan. Wala na, doon yun. Mo ato ta kadali daw. Tuta kadali daw. Kaya atong i-live, atong konon. Mag-on mo dito, kay nasa filter na to. Ha? Naa dito? Tira mo, dito ka to may live. Oh, live no. Check ka to sa ng Korean Mart. Sige. Mabalik lang. Wala tayo nyo may dira. Mag-vlog lang daw siya. Tara. Kare, sige. Ay, Kaya signal. Siya man di ay nag-live. Umo lagi ang signal lagi. Teka ako sa tungkunan dito kadit ha. Oh, guys oh. Para ato i-flex niya ang kuan, Panglao. Grabe ang Panglao guys. Andi akong mga bata ba no? Wanit ba no? Oh, si Mars Estila oh. Hi, Mars. Mars Estila. Hello kami. Ha? Nag-live. Oh, nag-night life. Grabe ano? Ouch. Grabe ka nang guys. Oh, Kailangan pala dito, mag-chinilas ka. Huwag pag ninyong nandito ka, bato-bato. Huwag niyong kaligtaan ditong Panglao. Masakit sa paang bato-bato, dapat naka-chinilas. Oh my Nindot God. kayang Panglao. Guys. Oh, guys, oh. Oh. Ato i-flex to ang kuan. Ay, ano pala yan? Unchoy na, no? Oh, nakikuan ko siya, naki-hotspot ko. Kaya ang ako adi makakonek. Oh my God, masakit ng paa guys, ko. oh. Asan Guys, Alona guys, oh, Alona oh. Alona Panglao. Alona Panglao Bohol. Oh, I love Alona. Kuan ni Kung kailan pa nagpanglaw, masakit yung paa ko. kuan ni Alona, murag halos ya Alona lahat wanet. Oh, dire oh. Dito tayo sa banda. Ta guys. Ito, banda. Diya kawan nito, picturean ti kawan nito. Okay. I love oh, Alona oh. Diya kawan nito. Picturean ti kawan nita. Yan. Sige wanet. Uwi na kami na Cebu. Nag-live. Oh, nag-light live kami guys kasi uwi kami guys oh. Oh, thank you so much. Thank you. Wow. You like the apple too? Si Maring Jody oh. Si Maring Jody. Diyan kayo magtanawin sa ano. Oh, grabe mga pariner dire oh. Oh. Mga pariners guys oh. Saan may nang tanaw dia guys? Oh, na stage guys oh. Saan oh? Okay. Massage, Daddy's Irish. Oh, Irish day ni dire oh. Irish bear. Guys oh. Jerry's. Oh, daghan din ko andere oh. Thank you so much. Oh, mga Koreana oh, ha? Ito oh, si Maring Judy. Oh. Nakunan mo naman na dito. Dire guys oh. Oh. Naibanda guys oh. Dire oh. Because Stage. the requested song. Oh. Dire oh. Ito mga Amerikano guys oh. Kasi pala dito. Nindot dire guys oh. Na Alona Panglao. Alona Panglao. Murag Alona ni halos ang kuan wanit. Ang lupa dito kalupaan. Kasi Amerikana, mga Koreana, mga... Ha? Sa wanit. Parang tayo. Tara na. At isang paminaw ng kanta. Oh, si Pare Raymond, no?
Si paring Raymond. Hello pare, oh. Pindot kayo di pare, enjoy na enjoy kami dito ba? Grabe. Yan, oh. Aluna, oh. Pindot kay pare, oh. Nag-school mo naman ang dagat. Ah. Ah. Dagang pariner dari pare. Why korpe dari day? Why day korpe dari pare? Dindot kay dari pare, oy. May enjoy ka pa, oh. Dagang pariner. Si Juanet, oh. Pare Raymond. Why day korpe dari? Oh. Ay, masih si Kochoy. Asa sa Korean po, tara na. Bravo, dere. Juanito. Sigurado, ma-enjoy mga bata dere pa. Juanet. Dindot kay diri, oh. Pagpilan ko niya day. Sana scotch. Isang siyad. Ang isang siyad da pila man. Okay, boy. Asa tayo mo? Diri mo speakas? Diri day mo? Oh, nindot kay Juanet, pare Juanet. Ay mas Juanet. Oh, hello. Yes, oh. Nay ko na day. Daghang kay mo ilim nun dia day. Ha? Daghang kay mo ilim nun. Oo. Pagpilam sa day. Hello. How are you? How are you guys? Yeah. Which country? From France. Oh. Welcome, huh? Welcome here in Bohol. Yeah. How many times that you went this place? How many times in Bohol, Panglao? First time? Yeah, first time. Me also no first time. Me also first time. No, my kids in Manila. Yeah, in Manila. You went also in Manila? Welcome. Yeah, welcome. Yes, yes. Enjoy, enjoy here, in Philippines, in Panglao. In Panglao. Okay, I will ask her how much this wine. Yes, you see, you see, guys, FB Live, Facebook Live, no. Hello, guys, from France, yeah, you see, we are calling from France. Yes, vlog, Hello, hello, pare,
Daghang tag-English ni pare. Tag-English. Tagbilan yung kwanda day. Basta, sir. Ha? Sama, nami Irish beer, sir. Ha? Nami Irish beer. Sama day. Pwede, Irish oo. stout. Similar ni siya sa Guinness. Kani sa ni beer ni. One is San Miguel Pilsen Rock. Pila man na? 210. 210 no. Mga guwapa kay guys oh. Mga guwapa kay kani isa man ni. Guinness Sorry, man ni. Guinness, sir. Na Guinness. Guinness. Sama na siya beer gyapon na. Oh, beer. Beer sa mga Irish. Mga Irish, mga Ireland. Oo, nanaw sila ko ano. Nanaw sila ko ano sini. Hili kini mga Irish. Yes, oh. No pare, oh. Enjoy na enjoy mga Irish. Orang naka sa Amerika. Hello guys. How are you? Which country you came from? England. Huh? England. England. Oh. You know John Lennon? Yeah, hello, John. Yeah, John Lennon is from England, huh? Yeah, I like I've heard, no? Yeah. The most popular band, Beatles, the Beatles, no? Yeah. You know England or English, no? They are very talented in music. Yes, yeah, I love English music. English, you know, in England or in United Kingdom, Elton John, you know, my favorite singer, my favorite singer, no, Oh, yeah? Elton John, yeah, Elton John, Oasis. because I'm too old, no, Yeah. I'm too old already. Oh, yeah. I'm 60 years old. Oh, you're a kid. Yeah, how old are you? 18. Huh? 18. Oh, 18 years old? Oh, you're young, no? Yeah, yeah. Yeah. How's this place? Oh, it's good, yeah. Good? No, this Panglao. Oh, Panglao, yeah. Yeah, I like it. Nice place. Pretty nice place. Yeah. Ah, nice place, ah. Thank you so much, ah. Thank you. Thank you so much that you visit here in our country, no? Oh, of course, yeah. thank you. Philippines, yes. Thank you so much. My wife, oh. Yeah, this from England. Can you know Peter? He is 18 years old. Yeah, how are you guys? Yeah, How are you? You also English? Yeah, In England? what? In You're, England. huh? Where in England? You're in England, huh? No, you. Which place? You're in, which country are you from? England. England. Yeah. Very good. Where are you from? No, here, no, in Philippines. You're Filipino? Yeah. I'm a Filipino, no? I'm a Filipino. Oh, it's nice for you. My father here in Tagbilaran. Oh, Yeah, my I father. see. Where's your father? My father, also my grandfather. Where are they? No, here in Tagbilaran. Tagbilaran. Who's this? Who's watching? Huh? Who's watching? Yeah, no, this Facebook, no? Facebook Live, no? I see. Yeah, my vlog, no? Can I take that? Yes, no? Guys, oh. Me also this first time, no, I came here, no? Oh, okay. The first time also. Enjoy, ha? Yeah, thank you. Enjoy here in Panglao. Have a good night. Enjoy, ha? Yeah, we'll do. Okay, thank you so much, ha? Thank you. Thank you, ha? Thank you so much, yes. Thank you. Grabe, guys, oh. Anong masabi mo? Bidak ka. Ha? Bidak ka. Wala eh. Putdan tag-English. Kasi mga kwan ito, mga taga-England. Taga-England to ako na-interview, guys. Bidak ka, gitin mo yan. Mga English, mga bata pa. Masakit yung paa. Grabe diri sa kwan, guys. Sa Panglao, guys. Ay, nag-vlogger-vloggeran siya. Vlogger lang ta, guys. Gon. Te, maka 1 million views ka na kaya. Ay mo kalimot, guys, ha. Arigi mo, guys, sa Panglao, guys. Nindot kayang Panglao, guys. Ano, naka 1 million views ka na? Oo, dagan tag-viewers, guys. Nindot kay, guys, oh. Oh my God. Kaya naman sila. Ako masakit. Alona, oh. Moto siya, guys, oh. Alona, oh. Na ay grabe imnunon dito, di ay.
What am order in mo nun dito, Neng? Ha? Tara. Mga beer. Oh, alona, oh, guys, oh. Antay na yung mga bata. Oo, sige. Ouch. Paring Raymond, no? Tanak-tanaw sa paring Raymond. Hutdan ko English. Nagbagiran siya, Mon. Oo. Kasi maka 1 million views na siya. Hutdan ko English dere, pare. Oo. Grabe, mga English. Oo, mga kwanto, taga-England. Oo. Mahilig sa nightlife yung mga Amerikano. Oo. Bata po isa, 18 anyos. Sino na kasama niya pumunta dito? Ambot, so pumuntahan na Tour lagi. lang siya. Ha? Nag-tour lang siya. Tour lang sila. Tara na. Bye Kaya na. naman sila. Tuas las Korean, no? Korean Mart? Korean Mart. Tuas las Korean Mart. Sige. Magpansita og ba? Saman? Pansita? Di na kayo matulog. Kusin para ba tam? Sin pa to ang mas panglaw. Ay, Cebu. Mm. Wow, Yeah. thank you good. Thank you Ah. good, Mon. Thank you, good. Thank you, good, pare. Oo. Sos, grabe. At ko yung panglaw. Kanto gimig panglaw ba? Oo. Nagamit mo sa inyong sakyanan. Oo, nagamit din. Salamat kayo. Salamat kay pare, ha? Pare Hindi Raymond. kayo mo sakyanan ba? Condition kayo sa kanan niya. Ito pedestrian, blabang. Mga bata saan? Sila sa Pilihan sa Korean food. Korean food. Oo. Dere, oh. Baka nandito sila. Yan, oh. Kainom sila, eh. Yan. Ay, talaga mga foreigner mainom. Inom-inom na sila. Di, chill-chill man nila. Di na ingon-inom nga. Korean Mart. Di na ingon gahubog na sila. Ano lang, chill-chill lang sila. Tapos Chill-chill man na makikinig sila. ng mga Music. songs. Oo. Hay man sila. Burak siradon man dire. Ay, hala, saan na kaya sila? Hay ka sila. Korean Mart daw sila. Baka sa atin. Asa man sila nga Korean Mart? Ah, ito lang pala Korean Mart. Ha? Man. Tara. Pasigtuas sila dito. Wala, hindi sila sumunod. Pasigto. Andun lang ako eh. Ha? Andun lang ako. Panglaw, oh. Grabe dire sa Eh, ano ba si Panglaw, ano oh. si- ano? Oo. Saan sa banda? Maunta sila. Pasig ni sunod dito sila. Diyan, Korean Mart lang daw. Dito lang daw sila, oh. Ha? Dito lang daw sila. Oh, si Korean Mart, sirado naman. Sana sirado ng Korean Mart. Oh. Sarado na yata yung Korean Mart. Oh, hay man to sila. At Tika, dirita. Unsa man tay ingon nila? Asang character pa yung mga bata? Tara, di basig ato. Wala. Basig ni ato dito. Doon ako nakapalit. Di basig diri ni Agi. para- Asan yung ano? Asan pa yung ano? Yung Basig diri ni Agi. Ha? sasakyan? Unahan pa, sa unahan pa sa kinan. Ano mo na, i-end mo na yung vlog. Sige guys, kaya mo sa silang pangitaon sila si Kuan. Wala kasi sila sabi nila maganda yung Korean Mart. Asa sila magawan daw? Diyan daw sa may Korean Mart. Korean Mart sila pero wa man lagi. Baka Wa sila. pumunta Tara. Labang ta. Sarap makjiris, oh. Di, nisunod to dito. Sigurado nisunod to sa tuwa. Eh, hindi ko nakita. Andun na ako. Oh, guys, oh. 아니면 저기 한인마트도 닫은 거 아니에요? 거기 들어가서 물어보고. Nandun ako nakatayo. Hindi ako malis eh. Mo lagi pero basig diri ni Agi sila. Asa sila magpunta? Diri Agi ba ni ari paingon dito ni Agi. Nya kita sa paingon sa diri. Ana ba? Tara. Tara dita. Ayan guys, oh. Amar sa ding kuan diri peaceful diri kay naay tourist assistance center, oh. Police, oh. Police, oh. Ayan. Tika guys, ako sa ning kuan guys, ako sa silang pangitaon guys. Oo. Silang pangitaon. Tika. Diri ta agi ning. Diri ta agi kanami agyanan diri. May agyanan. Huwat lang dia, ha? Asa sila?
Teka. Teka, pangitaan pa naman sila guys ha. Teka saglit ha. Teka saglit. Basig nagkakuan na may baiwas. Teka saglit. Bye-bye. Thank you so much for watching.